तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइव अभिनय स्वादर शिक्षाभित्तिक जुगोपयोगी नूतन कार्यक्रम प्रज्ञा पुराण पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज शुणिबा पुरुष नारी उपरे अधिकार देखाए। जदि पुरुष अधिकार न देखेब ताले नारी बा उशृंखल हो जिवो, सेथिपई देखाए। आहा, पुरुष जदि अधिकार न देखेब नारी उशृंखला हो जिवो। आज्ञा। अच्छा, तुमे गोटे अलग रूप में कहल जे जदि पुरुष अधिकार न देखेब नारी उशृंखल हो। अरे जोटी से ना नारी उशृंखल हम से पुरुष ता अधिकार देखेब, किंतु आजिकाली समाज भितर सबू जगार पुरुष कहे मु श्रेष्ठ, कहे कि नहीं? आज्ञा। कह आउ मु पूरा घरे रोजगार करुच्ची, मु बा घर मुखिया, मु सबू मु 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 कारण घर मोर ना, तू मो घर को आईचु। किंतु ये जो एकला एकला गुण दर्शक बंधु, आज जो कथाटी कह ये कथाटी रही बेले बेले पुरुष जदि नारी संगे पाद न मिले न चलला कह तो बाट अलग मो बाट अलग, आम दिज कागज पत्र कर अलग हो। आज्ञा एका एका चलिले तार जो दर्प जो अहंकार आज्ञा सेटा केते दूर ठीक आज शुणिबा। ता पूर्व आसत आमे भी टिके ए प्रज्ञा पुराण रे किछि समय पाई निजको शामिल कर दबा। ए मन सुनारी सुनारी प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुन रे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारी सुनारी प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुन रे प्रज्ञा पुराण विचार। संस्कार संस्कृति अटे हार आधार, मन सुन रे हे मन सुन रे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुन रे प्रज्ञा पुराण विचार। कली जुग मानवक कल्याण पाई नारद को प्रभु देले मर्ते पठाई, नारद को प्रभु देले मर्ते पठाई, नारद को प्रभु देले मर्ते पठाई। समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब, समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब। प्रज्ञा पुराण हटाई संसारी सार, हे मन संसारी सार, हे मन सुन रे हे मन सुन रे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुन रे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुन रे प्रज्ञा पुराण विचार। दर्शक बंधु, जेतबले पुरुष आ नारी परस्पर अंगांगी भावे जड़ित, परस्पर मिलित सहयोग ही परिवार चले। परस्पर को सहयोग करिया से तो दुहे दुही की बुझीवा दरकार। केही काहाठू बड़ नुह कि केही काहाठू छोट नुह, केही काहाकू दर्प अहंकार देखैबा उचित नुहे कि केही काहाकू अपशब्द व्यवहार करवा उचित नुहे, केही काहा ऊपर हाथ उठेवा कथा नुह कि केही काहाकू छाड़ पत्र दबा कथा नुह। कारण उभे मिसिले ही गोटे सफल परिवार सृष्टि हो। जदि गोटे ट्रेन रो प्लाटफॉर्म आम देखा, ट्रेन रो पटरी आम देखा, नारी जदि गोटाई पटर धारणा हुए पुरुष अन्य पटर धारणा, दी धारणा उपरे ट्रेन टीए चलो। से ट्रेन हूँ परिवार, से ट्रेन भितर अनेक लोक बसवे, से अनेक लोक होती परिवार भितर थिबा सदस्य। जदि से ट्रेन चलला बेले जो तप्त उत्तप्त लुहा उपरे बाजू थिबा धारणा जदि कहबा मु सही परिबि नाही, ताले ट्रेन टीए चली परिबो नाही।
जदि पति पत्नी भितर उभय कह आम दुहे दुहे कि नहीं चली पारिबा नाही ताले ता उपरे परिवार रूपी ट्रेन चलिबा कष्ट हो पड़िबो। दर्शक बंधु जणकू कि जणकू समर्पणर भावना आनिया को पड़िबो, जणकू नहीं आउ जणकू चलिया को पड़िबो, किंतु केवल अधिकार देखेले हब नाही। जदि नारीटी कथारू बाहरी जाइछि, जदि नारी कौनसी कारणवशत आपणक सांगरे पाद मिले कि चली पारु नाही तो आपण टिप्स नियंतु। वैवाहिक जीवनर अलौकिक आनंद बुझंतु। विवाह पूर्वर आपणकर दायित्व को बुझंतु। आओ विवाह काहे करिचंदी आगे जानतु। विवाह समय रे किछि दिन पर्यंत आपण मध्य नुआ आनिथिबा गोटे चढ़ई की जो पिंजरा भीतर को आनिचंती आगे नियम कानून किछि सिखांतु। ताहेले देखिबे जदि से अलग रास्ता रे जाउछि आज्ञा भगवान कौन करिथांती कहलो जहार कन्या जहार बर सी तैयारी करिथांती, किंतु जन जनक पाखरे अल्टरनेटिव रखिथांती। तुमे बाछिबो, बाछिबार व्यवस्था दिया जाइछि। कारण आम पूर्व जन्म एमती किसी करिसेंती 4-5 जन को चाहिए ए जन्म से 5 जन कन्या आईकरी आसी तेणु बछा बछी भितर मोर किए चलो मो सांगरे मोर जदि बढ़िया संपर्क अच्छी मो सांगरे बढ़िया जड़े पाद मिले चली पारे ये हूँ कम। आदि खराब पड़गला आपण भी टेंशन नियंतुनि कहीं कहले पूर्व जन्मर किसी कर्मफल बुलवाली कि आम पाक सी हुए तो स्त्री रूप से आसी आज बदलैबार दायित्व मध्य स्वामी किंतु अहंकार सब्यस्त करी नुह मारिकी नुह डिवोर्स देकरी नुह अलगा करी नुह ताकू छाड़ी आसी सन्यास नहीं नुह बदलैया आपण चेष्टा करेंगे। ये सुंदर कथाटी गोटे सुंदर कहानी माध्यम बुझाऊँ आज प्रज्ञा पुराण रे कले जदि उदाहरण दौरान जदि गोटे झरणा आसबे से कले गोटे झरणा तार निजर जो वैभव सकाशे से गर्व करुच्ची आ झरणा कहला मु समुद्र रे मिसिबी किंतु झरणा जोटी अच्छी मझिरे मरुभूमि अच्छी से मरुभूमि की क्रॉस करी गले आगु को सी समुद्र सहित मिसिब किंतु से झरणा पाखरे गोटे नदी अच्छी गोटे सरिता अच्छी ता सहित एकाकार हवाई चाहूनी ताकू मन खोली कहू चाहूनी कहीं काले मोर कमिजीव कि प्रतिपत्ति से भावना रोचे झरणार उदाहरण दौरान कौन कहते झरणा तार वैभव पाई गर्व करी से मरुभूमि उपरे चढ़ी जीवाई चेष्टा कला बुझौं कहते पुरुषटीए ता घर को जो नारी की घर को आणिकी आसिला सी हूँ शुष्क मरुभूमि कहीं सी सबकि छाड़ी आसी तार कौन आवश्यकता ये स्वामी पाखरे जहाँ अच्छी से तार अधिकार अच्छी किंतु बेले बेले आज्ञा देखा जाए नारीटी मागुथिबा आज्ञा 10 टंका देल पुरुष कब कौन कर तोर कौन पैसा दरकार तू तो खाऊ पीऊचु तोर तो जहाँ दरकार मुझे दौची तोर पुणी पैसा कौन दरकार। दर्शक बंधु आपण केते टंका दरमा पाउछंती किंतु जदि जीवन रे आपण विवाह समय रे जो 10टी संकल्प अच्छी जदि से संकल्प को पढ़िबे जदि से संकल्प अनुसार आपण विवाह करिवे जानिबे सेठी लिखा है मोर आर्थिक जहाँ स्थिति अच्छी ताकू मो स्त्री जानिबा दरकार मु केते रोजगार करुछि। जदि मो रोजगार मो स्त्री जानिला नहीं मो स्त्री हुए तो मो रोजगार ठारू अधिक खर्च करि पारे मते पुणी तली तलांत करि पारे नहले मोर रोजगार जतिक अच्छी ताठारू आहुरी संकीर्ण भावना भी आसी पारे क्या किसी दवाई जाइबनी तेणु ताकू म्यूचुआल करिवार अच्छी रोजगार एतिकी तुमे एमिति चलिबो मो रोजगार उपरे मो मार मो बापार मो भाईर मो भौणीर समस्तकर अधिकार अच्छी कहीं
ନା ମା ମତେ ମଣିଷ କରିଛି, ଖୁଆଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଛି। ମୋ ବାପା ତା ଝାଳ, ତା ଦେହରୁ ଝାଳ ନିଗାଡ଼ିକିରି ମତେ ମୋର ଭିତରର ଯୋଗ୍ୟତା ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ରୋଜଗାର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବୁଝେଇବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବୁଝେଇବେ, କିଏ କହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିବନି? ଅଲବତ ବୁଝିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୁଝେଇବେ ଆପଣ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଜମା ଅବୁଝା ନୁହଁ, ବୁଝିପାରିଲାର ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ପାୱାର ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ହଠାତ୍ ଜଣକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଶୁଣା ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ହାତ ଧରି ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦ ଧରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଗାନ୍ଧାରୀ କହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ତା ଇଚ୍ଛା ହେଇଯିବ। କେମିତି ସହିପାରେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇପାରେ? ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ଭାରି ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇବାର ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର। ଏଇ କଥାଟା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝରଣାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ କି କହି ନ ପାରିବ, ଆଉ ନାରୀ କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନି। ବହୁତ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ କରନ୍ତି, ଖାଲି ମୁଁ କାହିଁ ଦରମା ପାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବ? ଆଉ ଦରମା ପାଇଲେ କ'ଣ କରେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋର ରଖିଥାଏ, ତାର କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଉଛି ପିଉଛି ରହିଛି, ଏତେ କଥାରେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବ? କହିଲେ ହଁ। ଆଜି କହିଲେ ଝରଣା ଠିକ ସେମିତି ଭାବିଲା, ଭାବିକିରି କ'ଣ କରିଛି ନା ଏ ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମି ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି ଯାଇ ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇଯିବି ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମିଶିକିରି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲା? ଝରଣା ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମରୁଭୂମି ଦେଇକିରି ଗଲା, କଥାଟା ଟିକେ ବୁଝିବେ ଆଜ୍ଞା। ମରୁଭୂମି ଦେଇଗଲା, ମରୁଭୂମି ତ ଶୁଷ୍କ ଥିଲା, କିଛି ଆଣି ନଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲା? ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶୋଷି ନେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଶୋଷି ନେଇଗଲା, ଇଏ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ କ'ଣ? ଇଏ କାଦୁଅ ବରଂ ହେଲା, ପାଣି ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ପୁଣି କଥାକୁ ଆସ, ଯେତେବେଳେ ନାରୀ କି ଆପଣ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ, ଡବଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଲା। ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ମୋର ସେଇଟା ଦରକାର, ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ବାସ୍ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ, ପୁରୁଷ ଆଉ ଟପିକିରି ଆଗକୁ କ'ଣ ଯିବ? ଶୁଷ୍କ ହେଇଗଲା, କାଦୁଅରେ ଘାଟି ଚକଡ଼ି ହେଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ମିଳିମିଶିକିରି ଯଦି ମହାନତା ପଥ ପରେ ଯିବେ, 4000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ବି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର 4000 ଟଙ୍କା ଦରମା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲିମିଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଆପଣ ଆଣିକି ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 4000, ମାସ ସାରା ତୁ ଚଳା। ଦେଖିଆ ଆପଣ କହିବେ ନା ତୋର ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି। ସିଏ ଏତେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାକୁ ଠେଲି ଠେଲି ଚାଲିବ। ସବୁ ମାସରେ ଧାରେ, ସବୁ ମାସରେ ଲୋନ, ଆଠୁ ଧାରେ ତାଠୁ ଧାରେ ତାଠୁ ଧାରେ ତାଠୁ ଧାରେ, ଶେଷରେ ମହାନତା କ'ଣ ଯିବେ? ବିଷାଦର ପଥରେ ଚାଲିବେ। ସୁଖ ନାହିଁ, ଏତେ ଲୋନ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବା? ଆଜ୍ଞା ଲୋନ କାହିଁକି ହେଲା? ଆପଣ ଯାହାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଗେ ତାକୁ ଲିମିଟ ବତାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖ ଏତିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଆଜିକାଲି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ କ'ଣ କରିବା? ଯାହା 2 ପଇସା ଆଣୁଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ବେଳେ ଜଣେ କହିବିନି ନା, ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ସିଏ ଗୋଟେ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସିଏ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲେ ଭାଇ ଯଦି ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କହିଲି ଦିନକୁ 400 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି 300 ଟଙ୍କା ମୂଳଧନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ, 100ଟି ଟଙ୍କା ଆସେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଯାଇକିରି ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରରେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସହଯୋଗ କଲା। 2 ଜଣ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କାମରେ ଲାଗିଲୁ। ଆଜି ଦୈନିକ 1000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ମୂଳଧନ ଖଟେଇଲେ ଆଉ 4000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇପାରୁଛି। ପିଲା 2ଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଯାଉ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ବଖାଣୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଠି ଶୁଣୁଥିଲି। କହିଲି ଯୋଉଠି ଏମିତି ବୁଦ୍ଧିମତୀ ନାରୀଟିଏ ଥିବ ନା, ତା ସ୍ୱାମୀ କି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ତା ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଖୁସି ଖୁସି କହିଲେ କିଛି ଦୁଃଖ ମୋ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଖୁସି। ଏଇ ହେଉଛି ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଉଭୟକୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନା ସୁଖ ଦୁଃଖ। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାଣ୍ଟି ନ ପାରିଲା, ଇଏ ଝରଣା ଯାଉଥିଲା, ବାଟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ସବୁ ଟାଣି ନେଇକିରି ଇଏ କାଦୁଅ ହେଇଗଲା।
ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝରଣା ଥିଲା। ସିଏ ଝରଣା କ'ଣ କଲା, ବୋହିକିରି ଯାଇ ସେ ସରିତା ସହିତ ମିଶିଲା। ସେଇ ଝରଣା ଏ ଝରଣାକୁ କହିଲା, ଏ ଝରଣା କହିଲା ମୁଁ ଯେତେ ଯାଉଛି ଆଗକୁ କାହିଁ ଯାଇପାରୁନି, ଖାଲି ବାଟରେ ରହିଯାଉଛି। ଝରଣା କହିଲା ତୁମେ ଆଗେ ସରିତା ସହିତ ନଦୀ ସହିତ ମିଶିଥାନ୍ତ, ଦି ଜଣ ମନର ଭାବକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ତମ ଜଳରାଶି ଆଉ ଟିକେ ବଢିଥାନ୍ତା, ତାପରେ ସିନା ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ। ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। କ'ଣ ନା ନାରୀ ପାଖରେ ଏମିତି କ୍ଷମତା ଆଉ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ବଢିଆ କିରି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ନାରୀର ଦକ୍ଷତା ନାରୀର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବିକଶିତ କରିବ। କହିଲେ ବିକଶିତ କରିବ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ନାରୀ, ତାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ କେମିତି ବିକଶିତ ହବ, ଟିକେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଟିକେ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ହଉ ନା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଜାଣିବେ, ଆପଣ କହିବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ପରା, ତା ପାଇଁ ତା ଦେହ ଖରାପରେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାରେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେଇଲା, ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାରେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେଇ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେଇଥାନ୍ତୁ ନା 1000 ଗୁଣା ହେଇକିରି ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ, କେଇ ଗୁଣା ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ଆପଣ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାରୀ କି କମଜୋରି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନାରୀ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି, କୌଣସି ଲସ୍ ହବ ନାହିଁ। ନାରୀ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେହେତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୁକ୍ତା ଯେହେତୁ ଧନ ବଢ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନାରୀ ଭିତରେ ବି ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ନାରୀ ଭିତରେ ବି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପୁରୁଷ ଭିତରେ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଯଦି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଅଛି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯିଏ ପୁରୁଷ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ସେ ନାରୀ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି? ନାଇଁ ତ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯିଏ ନାରୀ ଥିଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯିଏ ପୁରୁଷ ହେବେ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ନା? ହେଇ ବି ପାରିବେ, ଯେ ନାରୀ ଥିଲେ ସେ ପୁରୁଷ ହେଇପାରିବେ, ଯେ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ସେ ନାରୀ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ନାରୀ ଭିତରେ ବି କ୍ଷମତା, ଯୋଗ୍ୟତା, ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ତା ଦକ୍ଷତାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଉଛି। କହିଲେ ସିଏ ତମେ ତାକୁ ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମି ଭାବ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ବି ଦକ୍ଷତା ଆଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ତା ଦକ୍ଷତାକୁ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ତୁମେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, କିଛି ଧନ ଲଗାଅ, କିଛି ଶ୍ରମ ଲଗାଅ, କିଛି ମନୋଯୋଗ ଲଗାଅ। ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଲଗେଇଲେ ତମର ଲସ୍ ହେଇଯିବ? ନା, ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବ, କେଇ ଗୁଣା ହେଇକିରି ଫେରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାଦ ଦେଇକିରି ଯାଇପାରୁନାହିଁ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏକଲା ଛାଡ଼ିଦେବି, ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେଇଦେବି, ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେବି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ବାହା ହେବି। କହିଲେ କେବେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟାଏରେ ଖୁସି ପାଇନାହାନ୍ତି 100ଟା ବାହାନ୍ତୁ ଖୁସି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଖୁସି ଆଉ ଯେତେ ଆଇଲେ ବି ଖୁସି ହେବେ। କହିଲେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ତମର ଦର୍ପ ଦେଖେଇଲେ ହବ ନାହିଁ, ତମର ଅହଙ୍କାର ଦେଖେଇଲେ ହବ ନାହିଁ। ସଫଳତା ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନାରୀ ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିକିରି ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ। ଇଏ ମୋ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ, ଇଏ ମୋ ପତି ଦେବତା, ମିଶନ୍ତୁ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ନର ଓ ନାରୀର ସଂଯୁକ୍ତ ଅନୁଦାନର ଫଳ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ଅଟେ ପରିବାର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ आहे ଜଗତନାଥ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ ତୁମେ ଅନାଥର ନାଥ। ନାରୀର ଭୂମିକା ଅଧିକ ଏକ ଖଣିର ଭଳି, ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମାନ ନର ରତ୍ନ ବାହାରି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ आहे ଜଗତନାଥ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ ତୁମେ ଅନାଥର ନାଥ। କହିଲେ ନାରୀ ଭିତର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି, ଗୋଟିଏ କରୁଣା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଉଦାରତା ଅଛି, ଗୋଟିଏ କୋମଳତା ଅଛି। ଯେଉଁ ଭାବନା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି ନର ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ସାହସ ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ନର ପାଖରେ ଅନେକ ସୁଗୁଣ ଅଛି, କିଛି ବି କରିପାରିବ। ନାରୀ ପାଖରେ କିଛି ଅଲଗା ଗୁଣ ଅଛି। ଦିଟା ଯାକକୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା।
ये दीटा जो मिशीगला झरणा आउ नदी ये दीटा जो मिशीगला पानी टी ओभरफ्लो हम सुखीबनी ये आगु को चलो ये आगु को चलिक ये जो दी जनकर अनुदान जो प्रतिफल से परिवार को विकसित कर दीज मिसिले गोटे परिवार सृष्टि हो से परिवार रे तृतीय व्यक्ति आसीब बापा ठारू साहस शक्ति पाउथिबो दक्षता पाउथिबो माँ ठारू स्नेह ममता पाउथिबो से जो छोटिया गछटिए जन्म आला जो छोटिया संतान टी आसिला धीरे धीरे उभय बापा माँ का स्नेह नहीं तले जदि मार हाथ अच्छी माँ जदि चेर हिसाब रे मूल हिसाब रे हाथ रखी बापा चाले आ तार पिता ऊपर हाथ दे थाए ए बाबा तो बापा बंची केबे हारिबेनी मु तते सदा सर्वदा जीत रखेबी बापा और माँ दुई जनकर जो हाथ थाए ना ता मझिरे सुंदर संतानटीए सुंदर भाव में आगु को जाए भगवान से आशीर्वाद दियंती तुम्हें दीज महानता पथ पर गल तृतीय नररत्न तम घर को आसिला लक्ष्य स्थल रे पहुँचिल विवाहर माने नुह खाली आबद्ध होकर दीज रहिबा विवाहर माने होची नररत्न को ये समाज को उपहार दबा दर्शक बंधु यही कथा आज प्रज्ञा पुराण रे कहले सेमिति गोटे झरणार गर्भ भांगीगला तार सहचर परामर्श नेला सेमिति गोटे पुरुष नारी उपरे तार अधिकार साब्यस्त करी दर्प देखिया अपेक्षा नारी सांगरे मिसिक्री महानतार पथ पर चलतु देखिए ए परिवार भितर थाई आपण स्वर्ग सुख अनुभव करेंगे दाम्पत्य जीवन रे आज्ञा कहीं क्या कथा लुचातुनि उभय उभय को भल पातु आपण दी जनकर भल पाइबार जो अमूल्य सूत्र आपण पिला मानक ऊपर पड़िबो और से माने भी हस खुशी आनंद रे ताका जीवन को गढ़ी पारे दर्शक बंधु ये सुंदर कथाटी सहित आज कथा को मी एठी रखुछु ए प्रज्ञा पुराण ज्ञान सार परम पवित्र निर्झर परम पवित्र निर्झर परम पवित्र निर्झर ऐसे ही जल रे कर स्नान निर्मल होइब जीवन निर्मल होइब जीवन निर्मल होइब जीवन अध्यात्म ज्ञान प्रकाशिब सकल दुख नाश हेब सकल दुख नाश हेब सकल दुख नाश हेब विदाय नवा पूर्व से अमूल्य कथाटी इज्जतर दरवाजा एते छोट होता जे ताकू पाइबाकू हेले प्रथमे आगे मुंड नुआयाकू पड़िबो सिर को टिके झुकेबाकू पड़िबो जो माने घमंड देखैकिरी टिके मुंड को ऊपर को रखी थांती अभिमान नहीं चली जाती सी सबु बेले बाहर रही था भीतर को पशि पारती कहीं कहले अहंकार अभिमान तक रास्ता को बदल दिए सी बाहर किंतु जे पर्यंत आज्ञा नम्रता आसीनी आपण इज्जतर द्वार मुह दे से भितर प्रवेश करें नहीं से जीवन रे नम्रता आणतु अहंकार ठारू दूरी रुहतु ताहले इज्जत ही इज्जत मिलिबो ए कामना सदा आज कथा को आम ये रखुचु रोचु नमस्कार श्रीमद् प्रज्ञा पुराणाय नमो नमः।